Oyo abenga qui est étant que jeune mission ni nzamba pesa qui est pona koeba kotalisa epai ba jeune yemo kwaza jeune mais aboya makambo ba jeune o basala kana ndenga molili na ndenga mabe aboya mo pona lokumu wa Yesu Masia et sa gloire. Ecclésiaste chapitre 12 Bible lobi jeune sepela na bolenge na yo mais kasikanisa un jour nyoso salaki na sena moi oyo nga nzambe na korandra ngo konti na kotuna eloko nino salela kinga jeune wana a comprendre yango aza parmi nous soki eza na mutu aza na témoignage eza na mutu aza na cantique individuel bombango nanu mais jeune wana tokolekise liboso awa apesa témoignage na ye ya vie na ye eza mpona lokumu na Nzambe mpona ete Yesu Masia azwa gloire na journal lelo nazotala parcours ya vie na nga ntango nazalaki bolenge na l'âge ya 15 ans, l'âge ya 14 ans, 12 ans lolenge nazalaki kosalela Nzambe marge nayebaki Yesu wana malamu te naleki na bakorale nayembi lelo Nzambe azosala biso ngolu tokamba mangomba Nzambe wana yebaka biso ndenge bayebisaki Jérémie nayebaki yo afa okota na libuma mama na yo afa même ozala formé nayebaki yo oza na mission ndeko na nga oza na mikumba minene pa ya Nzambe soki okanisaka ete tika na sepelisa bomoi na nga na tangu na moi oyo na se oyo tozali de reste ezolobele le côté pour la Nzambe Nzamba ko rendre compte jeune po yo akati nesika oyo yo kuta mikati nesika oyo Nzamba ko tuna yo ezana mission Nzamba pesi yo mukolo kotika mukili oyo parce que ngai na nazaki na mbongo te nazali ko souffrir. Je crois réponse ya malamu ekozalate un jour tokotika mokili oyo toza na vie mususu tokokende vie wana ezali mpona libela c'est le temps koyeba kopréparer vie na yo kati na ntango oyo toza na bafie mibale eza te on vit qu'une seule fois mais nous avons deux vies un vie mususu ekomema biso na éternité c'est le temps ya koyeba ko se préparer soki mama kova tu as témoignage à jeune homme ou à invité parmi nous cet après-midi tokoti qu'il a une place zala libre loba ndenge lenge Nzambe amemaki yo na kata elanga na ye yebisa ba jeune oza jeune lelo okosala pe makambo ebele ko ba jeune basala kana ndenga mabe mais otika bomoi na yo pona Christ Nzamba kopambola yo na makambo ebele Nzamba kosala no makambo ebele afa jeune wana leka bongisa maboko na yo bongisa milolo na yo etango azoleka kati esika oyo Nzamba azwa gloire mais yete azwa gloire mais na nzela Nzamba wana tobetela maboko yepa kokota na gloire wana tango nazobengisa jeune homme wana quel tu peux passer devant et dire un mot pour les jeunes qui sont ici. Alléluia. Il est un Dieu. Il est un Dieu. Alléluia.
Ja, Rainer, tu peux passer devant. bino bato bovandisa lopoto ya kote oyo alobi akoloba na néerlandais nga na interprète na français donc wana ekosala mpenza mabako awa lelo papa doster Tu peux interpréter. Bonjour tout le monde. Goedemiddag iedereen. Ik denk eerst evangelist papa Simon dat hij mij heeft uitgenodigd. Het is papa Simon qui m'a invité ici. Daarvoor dank en dat God u ook gezegend. Que Dieu le bénisse. Ik ga kort vertellen eigenlijk hoe ik mijn leven heb gegeven aan Jezus. Je vais expliquer comment j'ai donné ma vie à Jésus. Ook heel kort, ik ben een tekstje dat ik voorbereid eigenlijk voor de jongeren aansporen om hun leven te geven aan Jezus. Et je vais lire un texte que j'ai écrit pour les jeunes, pour les encourager. Dus eigenlijk hoe is dat begonnen eigenlijk, hoe ik mijn leven heb gegeven aan Jezus. Ok, donc j'ai donné ma vie à Jésus. Het is eigenlijk begonnen tijdens de zomer, een aantal jaren geleden. Pendant l'été, quelques années passées, Voelde ik dat ik leeg was aan binnen. je sentais que j'étais vide à l'intérieur. Ik was eigenlijk een beetje spiritueel dood, noemen ze in de Bijbel. Spirituellement, j'étais un peu mort. En mijn ziel riep tot God toe. Et mon âme allait vers Dieu. Maar ik wist niet echt wat dat was. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Toen besefte ik van ja, ik moet terug naar de kerk. Et puis je me suis rendu compte que je dois rentrer à l'église. En vanaf dat bepaalde moment Et en ce moment-là, is God begint te werken in mijn leven. Dieu a commencé à agir dans ma vie. Hij heeft 2 vrienden gestuurd die heel gelovig waren. Il a envoyé 2 amis qui étaient croyants En die zaten in mijn klas. et ils étaient avec moi dans la classe. En zo een beetje per beetje begin ik eigenlijk naar de kerk begin te gaan. Et peu par peu, je suis commencé à aller à l'église. En zo heb ik ook God leren kennen. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. En daarvan denk ik. Et c'est pour ça que je le remercie. En er zijn ook heel veel jongeren die afvragen van, als ik een vraag stel aan de jongeren van, wanneer gaat jij je leven geven aan Jezus? Et il y a beaucoup de jeunes, quand je leur demande quand est-ce que tu vas donner ta vie à Dieu, Die zeggen van, ik weet dat nog niet, want ik ben nog veel te wereld. ils me disent que nous ne savons pas encore parce que nous sommes dans le truc du monde. En ik doe nog heel veel domme dingen. J'ai encore des choses à faire. Maar de Bijbel zegt in Spreuken, hoofdstuk 27 vers 1. Mais la Bible dit, Spreuken. Proverbe, Zegt hij van, je weet nooit wat de dag van morgen zal geven. on ne sait pas qu'est-ce que demain peut nous donner. Dus je hebt je eigen leven in je handen. Nous avons nos vies en programme. En die altijd bang om leven tegen van denken van, ik moet ineens iets groots doen. Et en pensant, j'ai cru qu'il fallait que je fasse quelque chose de grand. We denken telkens leven geven en ik moet direct serieus worden, we gaan in dienst van God doen. Ils pensent qu'en donnant leur vie, que c'est juste être sérieux et faire les choses de Dieu et que ça. Maar God geeft eerst kleine dingen, dus je gaat nooit een grote ding geven. Mais Dieu te donne des petites tâches d'abord Als je goed bent met die kleine dingen, dan zal God je grote dingen geven. et peu par peu, il va te donner les plus grandes choses. Dus bij mij, hoe is dat bij mij geweest? Eerst deel ik de woord met mijn klein zusje en haar vriendin. Donc d'abord, je partageais la parole avec ma petite sœur et sa copine, Dus er waren 2 mensen aanwezig. 2 personnes, En daar begonnen bij 3 après 3 personnes, en dan 4. 4 personnes. Als God ziet dat je serieus bent, gaat je meer en meer aantal mensen geven. Quand Dieu voit que tu es sérieux, il te donnera plus de personnes. We hadden ook jonge bijeenkomsten in onze kerk. On avait aussi des réunions de jeunes, Eerst waren er 7 mensen die kwamen. d'abord 7 personnes, En dan 15 mensen. après 15 En dan personnes, 30 mensen. après 30 personnes. En nu spreek ik ook soms zondagen voor mensen tot 50, 60 man. Et là maintenant, je prêche aussi dimanche devant 50 personnes, 60 personnes. En ook in verschillende jonge bijeenkomsten.
et dans plusieurs anneaux de jeunes in verschillende kerken. et plusieurs églises. Dus zo werkt God. Et c'est comme ça que Dieu Je travaille. gaat nooit eerst geven van, nee, jij bent nieuw, dus ik ga niet een grote taak geven. Nee. C'est pas parce que tu es nouveau qu'il te donnera toutes les tâches d'abord. Als bijvoorbeeld Jezus. Comme Jésus, Jezus was 33 jaar op deze aarde. il avait 33 ans. 3 jaar lang heeft zijn ministerie geduurd. 3 ans que son ministère a duré En 30 jaar lang heeft hij zich voorbereid. et 30 ans pour se 30 préparer jaar lang voor 3 jaar ministerie. pour 3 ans de ministère. Dus God gaat je eerst klaarmaken Donc Dieu va te préparer d'abord voordat je echt effectief kan gebruiken. avant de t'utiliser. Dus wees niet bang om je leven te geven aan Jezus om te denken van, oh nee, ik moet direct. Donc n'aie pas peur de donner ta vie à Jésus en croyant que il va te donner beaucoup de tâches. Dus waarom zou je je leven niet willen achterlaten die naar de dood leidt? Pourquoi pas laisser la vie qui mène vers la mort? Jacobus hoofdstuk 4 vers 4 zegt. Dans Jacob, Jacques 3, 4. 4. Ok, dans Jacques 4, 4, la Bible dit. Maar staat erin, heel kort, van wie vrede sluit met de Zodat je wereld, niet aan samen. sluit geen vrede met God. Donc qui fait la paix avec le monde, fait pas la paix avec Dieu. Het zijn twee verschillen, de wereld en God. Het zijn twee verschillen. Il y a deux choses différentes, le monde et Dieu. Dus ik herhaal, waarom zou je je leven niet willen verliezen die naar de dood leidt? Donc pourquoi perdre la vie qui mène vers la mort? Om leven te leiden die eeuwig leven geeft. Pour vivre la vie éternelle. Wat ook in Galaten zegt, in Galaten zegt, Ce que Dieu dit dans Galates, dood uw vlees tue ta chair en leef in geest. et vis en esprit. Het is het ding van, als je je leven geeft aan Jezus, Si tu donnes ta vie à Dieu, word je opnieuw herboren. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es nouveau-né. nouveau-né. Oui. En dus ga ik twee fasen uitleggen. Dus je hebt de wereldse fase Donc il y a deux phases, la phase mondiale en je hebt een fase wanneer je opnieuw herboren bent. et la phase quand tu es nouveau-né. Dus mijn proces eigenlijk ook ben ik van de wereldse naar nieuw herboren gegaan eigenlijk. De overstap ook. Hoe heb ik de overstap gemaakt? Donc j'ai fait le procès de garçon mondial en nouveau-né Door het doopsel. à cause du baptême. Ik ben gedoopt, dus alle slechte diensten in mij zijn weggegaan. Je suis baptisé et lavé. Maar op dat moment ben je baby spiritueel. Et en ce moment-là, tu es bébé spirituel. En het is bedoeld dat je blijft groeien in het geloof. Et normalement, tu dois grandir dans la croyance. En er komt ook, op dat moment komt ook de meeste aanval eigenlijk. Et en ce moment-là, il y a plus d'attaques. En de wereldse, die boze wil terug naar de wereld nemen. Parce que le monde qui a la haine contre toi veut te rattraper. En het is dat moment van, je denkt, oké, ik ben nieuw geboren. Hoe komt dat dat ik nog steeds aangetrokken ben tot wat slecht is? Et en ce moment, tu te demandes, je suis nouveau-né et comment ça se fait que je suis toujours attiré par les choses mauvaises. Het is eigenlijk een openbaring dat het wereldse nog steeds in u zit. C'est parce que les choses mondiales sont toujours en toi. En je moet het kapot maken. Tu dois détruire ça. En hoe doe je dat? Et comment tu fais ça? Door je geest laten groeien. En faisant grandir ton esprit. Het geest houdt van Bijbel lezen, L'esprit aime lire la Bible, bidden prier en vasten. et jeûner. En zo ga je eigenlijk je geest laten groeien. Et c'est comme ça que l'esprit grandit. Want je vlees wil eigenlijk alles wat je gelooft staat is van je geest. Parce que la chair veut le contraire de ton esprit. Roken, drinken. Fumer, boire. Het is de bedoeling dat je vlees doodt en leeft in geest. On doit tuer notre chair pour vivre en Christ. Dus eigenlijk, tijdens mijn doopsel zei iemand eigenlijk van christen zijn is iets van elke dag. Pendant mon baptême, quelqu'un dit que être chrétien, c'est chaque jour. Het is niet alleen op zondag. C'est pas que dimanche. Het is zondag, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. C'est pendant toute la semaine. En het is altijd goed om te beginnen. Et c'est bien pour commencer, Het is altijd goed om je leven te geven aan Jezus. pour donner ta vie à Dieu. Maar het is beter Et c'est mieux om te eindigen in Jezus. de se terminer en Christ. Ik herhaal,
Het is altijd goed om te beginnen. C'est bien de commencer en Christ. Het is beter om te eindigen. C'est mieux de terminer en Christ. Ik ben een levende getuigenis van God. Je suis la preuve vivante de Dieu. En te zeggen altijd, een leer van Christen wordt een getuigenis, wordt een leer van getuigenissen. Un enfant de Dieu devient toujours un témoignage en Christ. Ik ben een levende getuigenis van God. Je suis le témoignage de Christ. En er zijn nog andere mensen die veel erge diensten hebben meegemaakt. Et il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses plus graves En die hun leven heeft gegeven aan Jezus. et qui ont donné leur vie à Dieu En Jezus is en hun leven is voornamelijk echt veranderd. et leur vie ont changé. Amen. Amen. Dit is mijn korte getuigenis. Ça c'est mon témoignage. Alléluia. Maboko wana bobetili ya mbino moko. Tobetela Yesu maboko makasi. Asante sana. C'est touchant. Nga makambo elilisaka nga yango wana. Tango Nzambe abengaki nga. Oyebi kolongola mutu moko kaka. Na mabe ayepa nkolo ezalaka feti na lola. Mais nalandi ndeko na biso alobi